Nahibalo mo mga kaigsunan? Ayaw yun ninyo ni kalinti. Gikan ni siya sa General Conference hangtod din sa to ang mga lokal na mga iglesia. Ang tagline na gayon, grounded in the Bible, focus on the mission. Kung sa gani mga opisyalis, grounded in the Bible, focus on the mission. Una nga, ang Diyos nagingon kag Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to what is written in it. Wala untay opisyalis sa iglesia, gikan sa pangulo sa mga batanon o mga bata, nga dili, kamuto sa kay binisaya sa grounded, mga kaigsunan. Ha? Natanong, nalugong, nalikon sa pulong sa Dios. Wala untay pangulo sa iglesia gikan sa tigulang ngadto sa mga pangulo sa mga gagmayng kabataan nga wala natanong ang atong kinabuhi dinhi sa balaan nga kasulatan. Amen. Igsoon. Wala untay pangulo sa tuang iglesia nga moadtog simbahan ang dalaray cellphone kay nanay Biblia sa cellphone. Dalagyon tag atong kaugalingong Biblia. Ayaw gyud mo kalimot. Sultihan ta mo sa sikreto namo ni Mrs. na makasiguro mi nga ang manulunda nagauban kanamo. Amot kung maupan ninyo pagtuo. Nagatuo mi nga kini nga libro mga kaigsunan ginaubanan sa manulunda sa Dios. Amot kung mutuo mo ana. Tungod kay giubanan ni sa manulunda sa Dios, kung amo ning dakon, siguro gyud mi nga ang manulunda sa Dios kauban namo kay naa manigdiya po. Dili tungod kay takos ming ubanan sa manulunda sa Dios, apan tungod kay ang tulong sa Dios amo gidala. Ambot